Hello viewers, moi video de dekhai dia do edu Montown ase. Aro Montown de sabse major thaga sabse middle thaga traffic police point moi dekhai ase. Edu traffic police point kile dekhai ase kole Montown laga Mon district laga police khan ba koi ase ki May 9 aro May 10 ba loigina Mon district te gari ki man ase 4 wheelers hobi 2 wheelers hobi 3 wheelers hobi Niju laga gari laga documents to ठीक ठाक ready guna rakhi ko ase driving license khan or especially 2 wheelers khan nimide niju laga helmet pi ठीक kini gina ready guna rakhi ko ase 9 or 10 May ba logina do edu han ठीक ठाक logina perawo lagi enaga koi gina tan information ekta di ase edu kile di ase gole do traffic congestion control gurule aro untoward accident khan no hobo nimide police khan ba etu information digina ase aro defaulters khan ge do traffic laga load thaka nisna ki punishment baula ase etu punishment be strictly dibo ko gana tan koi gana ase to defaulters khan nimide ki punishment baula ase etu moi one by one amnan ge short tena go dibo number 1 de koi ase ki nisa pani cheese khai gana gari khan cholai gana paise bole tahan ge first thura khan ge 10,000 fine khabo aro 6 month to prison da thakibo और second repeat kurise gularo 15,000 fine lobo और 2 years to jail khabo koigena ase number 2 de drive kuradam de nohole ride kuradam de mobile de kotha koise gule tahan ke 5,000 fine khabo kuse और number 3 de kwa hole helmet khan na lagai na peraise gule 1,000 fine khabo और tahan laga driving license khan do 3 months nimide disqualified kuribo koise और number 4 de driving or riding without registration khan ke first manukan thura khan ke 5,000 khabo और repeat thuri sukle do 10,000 fine lobo koi gena boi ase और number 5 de kwa do hole rasta lagai entry or no entry etu rules break kuri sukle first defaulters khan ke 500 fine khabo और repeat kuri sukle do 1,000 fine khabo koi ase और number 6 de kwa do hole wrong parking bra no hole kaldi cholai gena etu traffic to jam kuri disukle तान के 500 फाइन खाबो कुसे और नंबर 7 दो क्वाडो होले अंडर एज पाजा खान ब्रा गाड़ी ड्राइव कुना पाइसु बोले एदु गाड़ी लगा कार्टन होबी गाड़ी लगा ओनर होबी ताखान के 25,000 फाइन खाबो कुना आसे इदिया मन सब प्र होनार होले पुलिस खान ब्रा की इनफॉरमेशन इदु कोइ दि आसे मोबी इदु निमिदे आजि ट्रांसपोर्ट ऑफिस दे ड्राइविंग लाइसेंस बनावले फॉर्म लौले जायसे इनागा चादम दे पुलिस खान ब्रा इदिया भी हेलमेट करो चेक करि आसे टाइम टू पहुंचाने वाले भी थान एडवांस इनागा चेक करि आसे नेकी तो इनागा चेक करादम दे गाड़ी दो बिसि आसन ना स्पेशली साइकिल दो इदुरा कुनबा दो होले ट्रैफिक पुलिस खान बा तिखिलो गिना रखाइ दिसे होले भी कुनबा दो होले एस्केप करलो पारिस दे तो इदिया लगा वीडियो दे इने जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट तान पिया लाइन दे थोरा नय तान ब्रा एकटा इनागा आसे दे गुना इनफॉरमेशन दिउली तान थोरा आसे नेकी कुनबा साइकिल खान दो हेलमेट ना लगायना पेरा खान दो रखाइ दिसे और कुनबा दो तादे ब्रा पुलिस खान बा ना देखिकेना एस्केप करलो पारिसे दे फानी भी फानी आसे देब्रा मन सब एकी लरे कुनदु थुरलो पारिसे और कुनदु एस्केप करलो पारिसे मन सब एकी लर साइज हो फर्स्ट डे नंबर 1 वाला का साइज हो निची ब्रा तुजुन ना है जे तुजुन छोकरा है जे पुलिस खान बा थुरु बरबो नाय साइज हो थुरी लइसे उपाय नाय नंबर 1 तो एस्केप करलो पारा नाय नंबर 2 মই শর্টে দেখায় আছে এদু থুরিছে রে সবই তদে पीछे दे माइकी बजा भी আছে তাহান বে পুলিশ খান বা থুরি লইছে नंबर 2 भी फेल एस्केप करलो पारा नाय दे और नंबर 3 ऑपोजिट साइड पर है जे ये ताइरो पाजिसे ताइरे हेलमेट लगा नाय होले भी पुलिस खान बा दिखा नाय नेकी लाकी वन दाइरो जाय जायसे बाय बाय नंबर 3 to escape होइसे दे नंबर 4 उपाय नाय ताइरो सीधा थुरी लइसे नंबर 4 भी थुरी लइसे नंबर 4 भी फेल ता escape करले पारा नाय नंबर 5 ते यादे होय पीछे रे माइकी बहिना जाय আছে तिखि लइसे विसल बजाइसे तिखि लइसे नंबर 5 भी escape करले पारा नाय उपाय नाय ताइ जुन थुरी लइसे नंबर 6 आइसे जायसे ना की होइसे आस्ते हो जायसे ओ रोखी जायसे मातिसने गियो पुलिस खान बा मातिसने गियो होय तो पुलिस खान बा मातिसे
উপায় নাই বাইক ৰাখি কিনা পুলিচ খান ওচৰত যাব ওলাই যায় চাবি বাইক ৰাখি দিছে ৰাখি কিনা উপায় নাই পুলিচ খান ওচৰত যাব ওলাই যাইছে পুলিচ খান ওচৰতে লাষ্ট ভালো চাবিটো আয়ে এক্সকেপ হৈছে নে কিয় তিনজন আছে আয়া হেলমেট তো পিছিবা লাগে আছে আয়ে ৰাস্তাৰি পাস কৰিছে হেলমেট পি এটা নহব লাগে ৰে সো ভিউয়ার্স মই সব ভিডিওটো লব পাৰা নাই হলেবি মই লোৱা টাইম দে ইদুৱান এতিয়া মই বাৰ দেখাই দিয়া খান কোনোবাটো থুৰু বাৰেছে কোনোবাটো আকিৰ কোৱানি ৰাস হোৱাৰ পুলিচ খান নাতিখিনি বি চাই যাইছে তো কোনটো वाला নাম্বাৰ 1 আমনা সব নিমিতে ফানি আছে কমেন্ট সেকশনতে কৈ দিবি থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও আৰু আকিৰ কোৱানিছনা পুলিচ খান পৰা মোহন ইনফৰমেশন দিয়া do হলে মোহন সেফটি নিমিতে কৈ আছে এটো মোহন মে 9 আৰু মে 10 বাৰ লৈ গনা মোহন সব পৰা do হলে পুলিচ খান বা কি কৈ আছে এটো নিছনা cooperate কৰি কিনা কাম কৰবলৈ ইটো বি জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও এন্ড সি অল মাই নেক্সট ভিডিও